sen kabar kubaylan sogo. Eba modara CPM ni akan ada kupon pari akan ada BJP odane sen kabar kubaylan sogo. Eba modara CPM ni akan ada BJP odane sen kabar kubaylan sogo. BJP ka jinabot. Narendra Modi jinabot. JP Nadda jinabot. Kebona masila makere joto mantai sabta ingka ke bebem no borok sikena posobido. Abone bagai sen hamjagai cem. Gumazar kunong no kunong kebo sigir sakura hai keba no kebo domuk thongru da tumani aba hacho जार जार राजनीति खलाने जतन गणतन्त्र अधिकार दङ जाना हामजको जों जतन खलै मानो के बसंग सिकिरि उइतो बिया के बन बसंग उकोया सिनि जे गणतन्त्र आइन दङ जों जाना हामजको जों जागन जों जे काम लामा बनन जों यिनि सिनिमुसा आलि सिनेमंका आं हाचो खरिने एडभाइजर कमिटिनि सेक्रेटारि मन कुमार देबबर्मा सिपिएम तंगमनि हमका नों आरो सिपिएम तंगमनि जे केताव बीजेपी फाइला या बिनि हाचो सामुका हामनं मानि सब समय न सामुका हामबाय दङ पारानि बरक न बनायको नायखल के आउन बागै नुगैयाखै सिंमा फाइकेता सिनि पार्टी निनि मुंखा राम्रो चाहिँ है भाइ मा त है गबा गोवा हेर गाउँ वान्छुम दिनिंका भारतीय जनता पार्टी शिवाजल डिस्ट्रिक्ट उत्तर अंशनि दिनै मंखा और तीव्र मथा या करिनाय 105 परिवार 368 बुता दिनैसिम भारतीय जनता पार्टी पदबर योगदान रखा तामगे मार खाइनके जों नुगो दिनै नुखा तीव्र मथानि सुप्रीम होनजानाय जे जागाव एडीसी नि एमडीसी जों होनो अनेक जन बर बुबुग्रा प्रदुक्त किसुनि नेतृत्व जे जागाव तीव्र मथ सुनाम जाका ओ जागा बरक नुकासिनि बरक बर 2021 साल एडीसी बुटो बरक तामनाय मे मासनि 7 तारिख 11 तारिख इनके एडीसी बोर्ड लेखा जानाय रिजल्ट साजानाय आफरके तीव्र मथारक साव गेल्टा त्रिपुरालेन माना पाइके अब यागला तेगासि तामुका विधानसभा लास्ट युद्ध लास्ट फाइटर हने बर फाइलेक्वा तामनेका विधानसभा 2023 न तैने नायने बर फाइलेक्वा तीव्र मथार ग्रेटा त्रिपुरालेन हने छाने फाइलेका ग्रेटा त्रिपुरालेन हने छाने फाइ माने 2023 साल बरक 60 टा विधानसभा नि बिचुङ 20 टा आसन 20 टा एसटी सीट बरक बाचाका 41 टा अझ बरक 13 टा मानमानि यागलो बरक ताबक बरर पब्लिक रंग पुरा थकैका सिने कुंथाय बारा 19 गबा जाति रंग भारत हामनो थक गइनाय बरक जाजाका ग्रेटा त्रिपुरालेन नि माना हेनि जाजाकाव राजनि लगिव बुग्रान लगिव थांलायका थांबाले यागलो ताब कुनो फल माने बरक बुक्का स्नाम बरक बरक खाइनाय बरक तिनिबो त्रिपुरालेन नि सानैने बरक तिनिबो कुनो माने बाइका सुंदा विधानसभा एमएलए रबनो प्रश्न खाइका नरनि जागा त्रिपुरालेन ग्रेटा त्रिपुरालेन नि तो जे एनसी डेभलपमेन्ट सार टंग्रुवा आरपीएफ त्रिपुरालेन नि सानगा बंगनि त मैप दंगु मानचित्र दंगु किन्तु नरंनि बुबुग्रानि जे त्रिपुरा मथानि ग्रेटा त्रिपुरालेन नि जे सानमानि आइ ग्रेटा त्रिपुरालेन नि जे बंगनि सिमना फुनुदिमा बता कुते फुनुगलाय मालाया बो जागा बरनि दिमा बरर ताब नुगो ताब बुखुगिया कोगिया ताब पेपर वर्क कागज पत्र ताब सिंह त्रिपुरानि इंडिजिनस ओहानि बुसासों हाइपनो राइजेस डेभलपमेन्ट ताब बार्थ सर्टिफिकेट नांगो बिनि आई कार्ड नांगो बिनि आधार कार्ड नांगो ताब गो जों नुगो पब्लिक रो 105 बुथ 105 फेमिली रो फाइने रो बरनि थाने बर नुखा जे जागा प्रदुत जेने सुप्रीम नु बेलेखिनो तंथामानि साल दिनै 19 जानुवारि কক বরক ডে এবং কক বরক দিবস কক বরক দিবস নুতিयै जोंसिनि जम्मू जिला साब डिविजन बाय खायसे कबकजाक भारतीय जनता पार्टी ताई हसर गोलाघाटी विधानसभा अंतर्गत पेवका जिला एडीसी विलेज तथा सामनेगर गांठागुर बाजार তিনি कैसा 46तम কক বরক ডে তিনর कैसा একটা পালিত টাকার জলা এবং গোলাঘাটি সহ তাই और फरक जरा फाइ मानजा फाइनाय जों तिनि जतन प्राय 6 থেকে 4 बरक
তিনি যে জমায়েত টঙ্কা কক বড় দেন তুই কক বড় দেন তুই তিনি যেভাবে আরো কমল বিতরণ খাইজানাই শুধু কমল বিতরণ এর সাথে সাথে অন্যান্য ধরনের ওরা বিতরণ নাই আপনি বাগিন বেলাই খাইনো যত আনে খাসানি আনে বেখানে হামজা মুক্তায় আনে ওই এলাকানি বড় ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ফাইনি রক বড় বেলাইখানে আনে খানে হামজা মুক্তায় সিবাই ইয়াপারো जों वासुकी नायदि अमाहाय सिनि কক बरक दे जों पालिसि माइया थानाय बिगत दिनै सरकार कारण শুধু বাহিকা আনি বোন বাঁচিনায় আনি বাবু বাঁচিনায় আনি আমার বাঁচিনায় বাহাই মাংসি সেই 25 বছর থানায় সরকার সিনি কক বরক রক কমাই থাংबाय क्या सिनि तमुं कमाई थांबाय क्या सिनि चामुं कमाई थांबाय क्या अमाहाय तमुं सिनि बेबांनो सिनि बिभिन्न समाज कमाई थांबाय क्या आ समाजनो गैति साना बागै जों तिनि কক बरक दे राज्य त्रिपुरा राज्य शांति परिवेश शांतिकामी राज्य ताबुक जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैमाने आगर तथा माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहा तंगई जे त्रिपुरा राज्य शांति शृंखलार भावे ताबुक जों स्वाधीन भावे समाजतंत्र भावे समाज गठित भावे जों ताबुक सांगतांमानो त्रिपुरा राज्य स्वाधीन त्रिपुरा ताबुक चलि दङ एमन भावे बासानो तुइ কক भाषा प्रोग्राम खालामनानै दङ अ কক रक बें कमाय थांबाय से समय ताबुक से अ मोदीजी सरकार 2014 फरस फाये তিনি বাগে বখা খুলকি কক সাইমাকা বাজার থাংমাকা দিল্লি থাং কক সাইমানে কে সারা ভারতবর্ষ কোনো স্টেটত থাঙে কক সাইমাকা অমাহাই সুযোগ অমাহাই দিন অমাহাই সরকার চিনি কক বরক না সানানি সুযোগ রেখা অবনমানা মাসিজা অ জায়গা তিনি ফাই ছপাইয়া চিনি এলাকানি চিনি আনে অ জেলানি চিনি বিপ্লব চক্রবর্তী তাই চিনি জিএস রাজেশ দেববর্মা তাই আনে জনজাতি জেলা সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ দেববর্মা তাই অন্যান্য সিং টাকা জেলা মন্ডলনি সভাপতি বরম গোনাं রবীন্দ্র দেববর্মা তাই অন্যান্য তাই রাজ্যনি মহিলা নেত্রী এবং রাজ্যনি সিন এলাকানি বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ফাই ছপাইজাক অ প্রোগ্রাম আপন বাগিন তিনি অরব তাই সিন ভারতীয় জনতা পার্টি না হামজাগৈ সিন গোলাঘাটি এবং জম্পুইজলা সহ প্রায় 105 পরিবার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও যোগদান ফাইয়া টোটাল 368 ভোটার তিনি সিন দল সিনে বিজেপি नि জান্ডা ফাইরাম ফাইয়া যে বিজেপি नि সামুং তামানে কাহামনি বাগै বিজেপি नि সামুং কেন নাইসিকে सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास बेबांग बरनो नाइसिके केन नग हुक बासिया केन रास्ताघाट बासिया जतनो भाबे सामुं तांमानि बागै भारतीय जनता पार्टी नि काम सामुंना हामजागै दिनै भारतीय जनता पार्टी व सामिल बाक्या प्रचुर सीपीएम एवं त्रिपुरा मथानि फायै दिनै सिनर योगदान फाक्या 380 भोटार बेलाके हामै सर কক বরক দিবস না নিয়া ও কক বরক দিবস का সরকার ভাবে ঘোষণা খাইজাকা প্রশাসন ভাবে गवर्नमेंट घोषणा खाइजाका 1979 साल 19 तारिख जानुवारी साल जों साख्लाय जाबो ताबो कबसंगा 46 बছর के थाका जों दिनै কক बरक सा आबंका कागज पत्र नै जों दिनै 46 बছর जों 1979 साल जों दिनै साल 19 तारिख जों दिनै सरकार भाबे जों घोषणा खाइजाका आफुरन जों কক बरक दिन जों फालिनाय दोंसिनि सिउ तामुगा और थाइजो बक्तबेरि थाका दङ जों सिउ और दाङा फा 184 जन राजस्थान 19 दफा 12 दि हाला रियां जमैता गोबां बासि कापें सापें नावैना नोंसिनि लस को सिनि गोबां हायसि गुरां नावैना सिनि सांमा तामा दिनै गोबां बासि जात 19 जात दक्ताबके ताबका जों 20 जात पर्यन्त जों ताबक संगासिनि बरग आ सामा सुतिनि पालायनाय उम्मवाना बासिनसा अने बरग কক सालाय तांबा बेना रखाबाय जों दिनिव सिनि কক बरक दिवस संगे কক बरक इंगा सिनि त्रिपुरावा सेकेंड लैंग्वेज रो हंजानाय को जों सेकेंड लैंग्वेज या जों आइजो फ्रॉम सिनि सेकजाम दंनाय दाने बाजा बसिना काका दादा सिनि धाबु समरो जतो लोग समरो हावन आसायो ओ हावन फैलायो आबुनि बागैनो जों ताबक दामा पेपर वा अथवा जों कागज पत्र नांगौ जों आसाखैके सिनि बात सर्टिफिकेट नामा जन्म तारिख जों आसायबानि सालना सर्टिफिकेट नांगौ सिनि त्रिपुरा राज्यनि बिभिन्न जरा
হমাইছিল বড় দিবস দিয়ে সরকারের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীর দিয়ে যেভাবে মিছিল খারিতিনে বিভিন্ন সারা ত্রিপুরা রাজ্য আনন্দ উল্লাস বড় পাস করতে তিনি অবহানীয় স্কুলরা তিনি একটা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে টাকা অপারিদর্শন দেব সেগুলো মাস কুমার দেব সেগুলো তারপরে দিব দেব 105 জন পরিবার তিনের জন্মে থেকে কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি না হামলা করে পাতে বিভিন্ন সিপিএম এবং ত্রিপুরা মাথায় আকারে দিনে আর 380 ফুটার দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করতে আমরা এগুলো পরিবর্তন রবইয়াখা বলে আমরা থাকা আমরা এক্সএমএ হিসেবে এবং চক্র জনতা বিএসি চেয়ারম্যান হিসেবে বড়রা আমি আশা থাকা বড়রা আমি তেরঙ্গা পতাকা চান্দা ইয়াত্রা এবং ভারতীয় জনতা পার্টি নিয়ে ক্ষমতায় আগামী দিনে এলাকার ভারতীয় জনতা পার্টি নিয়ে জনজাতি বিস্তার খেলে অসুবিধা তিনি সময় যাবে ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করতে আমরা এগুলো বিভিন্ন